नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ मो संजय कुमार मल्लिक मो यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक हार्दिक अभिनंदन जनाई आज आम आरंभ करुचु एक मजादार वीडियो जे कि ढग सहित आधारित मैडम देखंतु पूरा चिंतार अच्छी आपण भाउज कौन प्रश्नर उत्तर दे पारे कि नहीं से तो खुशी जना पड़ुंट जदि से दे पारे निश्चिंत खुशी रुहंती देखंतु सांग माने आपण भाउज बहुत खुशी अच्छी देखा जाऊ मैडम कौन उत्तर दौरान आस आम भिडटी को शेष पर्यंत देखने आ कि सांग मान कह ना नाई हाँ रिक्वेस्ट करुची सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर करंतु सर्वप्रथम आपण भाउज आपण मान को रिक्वेस्ट करनेले ताहाले मैं प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करबी हम दिल्ली छाड़ी मु प्रथम जाईकी आपण का पाखरे सर्वे पहुंच जीवो सेति पई सब्सक्राइब करि नियंतु ना कोन कहउछो मैं सब्सक्राइब करनेले ताहाले देखंतु सांग माने मो ताहाले प्रश्नटी स्टार्ट करूची आशा में वीडियो टी सांग माने समस्ते सांग होई देखि नेबा वीडियो रो मजा नबा ताहाले प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट सांग माने कहन माने भाउज उत्तर देई पारुछन कि नहीं किंतु देखि नेबा वीडियो टी को शेष पर्यंत ताहाले मु स्टार्ट करूची प्रथम क्वेश्चन कहिलो देखि एमिति केउ जिनिस बुझिल एमिति केउ जिनिस जहाँ पुओं पाखरे अच्छी किंतु झीओं पाखरे नाही एमिति माने केउ जिनिस जे कि पुओं पाखरे अच्छी किंतु झीओं पाखरे से जिनिसटी नाही ताहा कौन देखंतु सांग माने आपण भाउजन को मु बहुत सुंदर प्रश्नटी पचारी जे कि मजादार ढगटीए आपण माने निश्चिंत जानी थिबे किंतु भाउज कौन उत्तर दौरान वीडियो को शेष पर्यंत देख बुलती झील मैंने बुली पारती नहीं माँ बापा पाखे चिंता रही झीटा गला बुलिया झीर भय भी रोचे जी मुझे बाहर को एकुटिया डर माने भय पुओंकर से नाई जुआर पारे सियार बुली बाली गसी घरे बसी जीवे देखंतु सांग माने जहाँ जेमिति आपण भाउज जानिचंती तांका मनर कथा से बुझई कहि दउचंती झिया माननको ही से अधिकार मिली न थाए से माने फ्री खोलास रे बुली पारंती नाही किंतु पुओ माने ही बुली पारिथांती सेथिपाई एमिति केउ जिनिस जहाँ पुओं पाखरे अच्छी किंतु झीओं पाखरे नाही यही स्वाधीनता पुओं पाखरे अच्छी जहाँ मैडम जहाँ जानी कहले किंतु एटा राइट आंसर कौन हेबो बोली आपण माने निश्चिंत ये वीडियो टी देखुथिबे सांग माने आपण माननकु प्लीज एतिक रिक्वेस्ट आपण माने कमेंट रे जणांतु आपण भाउज जानि परिबे कारण आपण भाउजंग पाखरे जेतिक टैलेंट अछि तांक मनर जहाँ थिला से किंतु आपण माननकु बुझाई कहिसंती सेटा केते दूर सत कि सत नुहे कमेंट आसला परे आमे जानि पारिबो यही तो माने देख माने आमे भी बा हे साइरा परे भी तथापि हमर माने ये नहीं माने स्वाधीनता भी नहीं आमे तो ये कर डर रे रहूचु घरे तमे सब जुआर पर सियार जेते रात्रि आसले भी कार चिंता नहीं हां मते आसबे नहीं से तो जाई जे काम को तो जाई के आसी हमर को माने चिंता ये लोग इतने राति घरे पार्टी करेंगे ससुर पार्टी करेंगे बाप माँ पार्टी करेंगे आम झोटी पाइबा आम मन भीतर सब भय रहे पुओं पाखे भय न थाए सांग माने भाउज अनेक किछि बुझाई कहले आपण मान तो देखिले किंतु आशा में देखि नेबा सेकेंड प्रश्नर मैडम कौन उत्तर दउचंती वीडियो टी को शेष पर्यंत देखि नेबा आपण भाउज कहि पारुचंती कि नाही आपण माने निश्चिंत कमेंट रे जणाइबे प्रथम क्वेश्चन सरी जाइछि एबे आपणक पाई मु सेकेंड प्रश्न आनिछि आपण भाउज न कहि पाइले आपण भाउजन को आपण टिके हेल्प करंतु ना कौन कहूछ ताहाले प्रश्न मु स्टार्ट करूची स्टार्ट करूची सेकेंड प्रश्न होची कला कला तंतु गुड़िए ता मूल रे किंतु गोटिए से कौन कला कला तंतु गुड़िए ता मूल रे जंतु गुड़िए ताहा कौन कला कला तंतु गुड़िए ता मूल रे जंतु गुड़िए
ଜନ୍ତୁ ମାନେ କୋଡ଼ିଏ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କୁହ ସେଇଟା କ'ଣ? କଳା କଳା ଗୁଡ଼ିଏ ତା ମୂଳେ କଳା କଳା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁଝିପାରିଲ ତା ମୂଳରେ ଜନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ ତାହା କ'ଣ? ଏଇଥର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଥକିଗଲେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ପାଟିରେ ପଶିବାକୁ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି ରିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କଳା କଳା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ତା ମୂଳରେ ଜନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ ସେ କ'ଣ? ଜନ୍ଦା କି ଜନ୍ଦା ଜଞ୍ଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ପସନ୍ଦ କଳା କଳା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ତା ମୂଳରେ ଜନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ ସେ କିଏ? ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାର ମାନେ 20ଟି ଜିନିଷ ତାର ଲାଗୁଥିବ ଦେଖିଛି ନା ଜନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ ମାନେ 20ଟି ଜିନିଷ କ'ଣ ସେ କଳା କଳା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କଳା କଳା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ତା ମୂଳରେ ଜନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ କୁହ କୁହ। ମୁଁ ତ ସେମିତି ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କୁହ କୁହ ଭାବି କୁହ ତାହା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଭାବୁଛି ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଆସୁନାହିଁ ମନରେ କ'ଣ କରିମି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ସତରେ ହାରିଯିବି? ତମେ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହାରିଯିବେ ହାରିବେନି ଯାହା ଜାଣିଛ କୁହ ହାରିବ କାହିଁକି? ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନି ମାନେ ଏତେ ଇଏ କରିପାରୁନି ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କରିବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଉଜକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନର ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଉଜ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। କଳା କଳା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ତା ମୂଳରେ ଜନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ କଳା କଳା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ତା ମୂଳରେ ଜନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଉଜ ଆଜି ଟିକେ ହାରିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିତିଲେ କେମିତି ନାଚନ୍ତି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆଉ ନାଚିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାର୍ଗେନ୍ କରିକି କହିଦେବେ ବୁଝେଇଦେବେ ହଁ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ଏ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ରହିବା ଉତ୍ତରଟା ବି ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ରହିବା ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।